Good morning everyone. Today is Sunday and it's for the Lord's Day. So, pupunta kami ng simbahan ngayon at bago yan ay nagpabili pala yung aming brothers in Christ ng bibi kasi may binibenta niya yung mga lalaking bibi niya dahil sobra lang sa dami. So, hindi naman pwede na maraming lalaki na bibi. Kaya binenta niya yung ilan. So, nagpabili siya sa amin ng 3 bibi dahil meron kaming fellowship mamaya sa church, kasama yung church. So, keep on watching lang everyone. Tanaoy. Tanaoy. Hoy, tanaoy. So, ayun mga kabayan, pagkatapos ng aming Sunday Divine Service, ay dumiretso na kami dito sa venue ng aming fellowship. So, this is for men and ladies fellowship. At ayan, dahil nakatoka ako dito sa pagluluto ng pansit. Kasi yung host ng aming fellowship ngayon ay yung magbe-birthday ng July, August, tapos September. So, sa September, yung birthday ni Loloy. So, nabilong siya sa, nakasali siya sa host. Pero dahil busy din siya sa pagtulong doon sa pagluto ng bibi, ay ako na lang yung nagluto ng pansit. So, keep on watching lang, everyone. Ato dito ka, mami. Ito, kuan ito, sure niyo, share to isa. Mami. Ito dito kuan. Sana siya spaghetti. Ano man ni sagot Kason. Ati lang, wait. Ati lang. Di kasi okay akong jilat raw sa ako noon sa naman to. Oh, ayaw lang ayaw kay kape. Masa na taman September no?
Whoa, it's already cooked. Oh. So yummy. Yummy, yummy. Ay, sa akin, murag lamig. Sinig na yung microphone doon, ano? Buha mo ng mic. Iko kaya. Iko kaya ba? Upat. Di mo pwede mo coach. Oo, pwede, hindi. Ana na. Sige, kisiw na ako. So, kita mo yung ka ma'am nga, lumilipad. Or apat ang paa. Nga na, or kuan, sana, nagko-crawl ba? So, mga na si sir. Hindi. Oh, so, Sige. so sa boys and girls ni ka kanang kuan no score. Bagay? No. Ayok? Ay, nag-start na? No. Start na. Ready? Lugar? Ready, start! Go! Parte sa lawas? No. Last Bible? Yes. Book? Kanang book? No, di. Tao? Yes, yes. Propeta? Apostol? Babae? Laki? 40 No. seconds! Moses? Paul? John? Abraham? Di. 30 Old Testament? Yes, no. Old Testament. Moses, seconds! Noah, 15 seconds! Magka-pressure. Old Testament to. 10 seconds! David, Joseph, 5, 4, 3, 2, David, Joseph. Doon na, layo pa. Solomon. King Solomon. Na-answer. sa boy, sa husband. Okay. Tambahan yun. Tao. Di. Lugar. Di. Kuya, isa ba? Bagay. Things. Yes, pwede. Ay, kontra-kontra rin laki kumain yan eh. In the Old Testament, Yes. 40 seconds. nasa, makita na ko. Nakakita ko ani. Yes. Gamit sa balay. No. Gamit lagi. Gamit. No. Pwede. No. Pwede. Grabe na. Layo naman ako. Nasa tuwa. Yes. Kusina. No. Sala. No. Gamit. Pwede. Sinina. No. Tent. No. Inside the house. No. Outside. Yes. Outside. Daghan. Daghan. Mahalon. Yes. Pa. Say answer. Par. Lagi. Ready? 1, 2, 3, start! Hindi! Hindi! Pwede. Oh! Nasa balay. Oh! Nasa kusina. Wala. Nasa Hindi. sala. Pwede. Display. Pwede. Display. Kung display siya, ano siya sa 7-Eleven. 30 seconds! Aka 30 na lang! kung display. Dali ka na. 15 seconds! 10, Huy! 9, 7, Mahulog ka! Bindi ko. Dapat yan! Hey!
polio. Ready? Sige. Start! Tao, bagay, hayop. Hayop? Oo. Hayop. Camel. Hindi. Horse. Hindi. Kanang makita sa balay? Pwede. Nana po na pwede na. 40 English? seconds! Yes. English. Mahigtan dili. Pwede. Dili mahigtan. English, horse, Hindi. elephant, Hindi. chicken, bird, Pwede. mulupad, mulupad, mulupad. Chicken, bird, eagle. 15 seconds! Isip lagi. 10 seconds! 10! Ay! Raven! Hindi. Ay, sa kalimot ko. Kalapate! Ay, English man. Dap! Naglisod ako. Ready? Start! Lugar? Hindi. Tao? Langgam? Bagay? Instrument? Dili. Hari? Dili. Propeta? Dili. Tanong? Dili. Hayop? 30 seconds! Ayok. Hayop. Monkey? Dili. Donkey? Pot. Horse? Dili. Dili. 20 seconds! 80. Usay tiil? Usay tiil? Pwede. Usa man na? Ikaw? Dili. Dili po. Karabaw? Di. Dog? Pot. Cat? Dili. Serpent? Last 26. Mukamang na ito. Sige ma, ready na ma, ready? Ready? Sige. Tao. Start! Tao. Bagay. Lugar. Tao. Ay! Tao. Oo, pwede. Prophet. 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 Hari. Apostoles. Di. Tama na. Babae. 40 Lalaki. seconds. Pwede. New Testament. Ha? Tao lagi ni. 30 seconds. Sama ni ha? Babae. Sama. Tao. 20 seconds. 20. Unsa may naa sa Bible nga mga tao oy? Prophet lagi, Kari, Apostoles, Disciples, 9. Noah, Moses, David, David, King David, Solomon. Sama ron. David lagi. Abigail. Bathsheba. 6. Goliath. Goliath. Start. Microphone. Tao. Sorry, Day. Tara, Day. Oh. Bagay. Day. Hayop. Oh. Oh. Patil. Oh. Sige. Kamero. Oo, pwede. Pwede, pwede. Oo, pwede. Uy, muna ako na pwede lang. Ikasan kayo. 30 seconds. Ay. Camel. Sindiras mama, oy. Kamero. Kawayo. Horse. Hindi, hindi. 20 seconds. Hmm? Donkey. Hindi, hindi.
What's that? 10, 9, Itong ganyan, Brad. 6, Sige. 5, 4, 3, Tabang sister. Time. Sakto ka na. Arnilo, unta to. Sheep. Asa man ka? Boss, sige bro. Asa ka? Oh, you tell Jila. Baro Jila. Bagay. Hayop. Lugar. Oh. Sanas Bible. Oh. Kung saan nag-ilog? Kuan. Kuan. 40 Nasa seconds. old or new? How old? Pwede. Kailangan ka na pwede ito. Pwede. An kana. 30 seconds. Jordan. Pwede. Tabok na! Gira. Gira. 10 seconds. 9, Gira. 8, Oh. 7, 6, 5, Nagira? Tabok na! 1. Sikat sa Bible. Gira. Nagkiting-gira ka. Oh, pwede. Oh. No. Book sa Bible. Pangalan sa Bible. Dili. Nasa New Testament? Jesus? No, dili. 40 seconds. Disciples? Pwede. King or king? Dili. Dili. 30. Disciples? Pwede. Hindi. Kanang... 20 seconds. Nasa New Testament? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iwali na pastor. Time's up now. Ready, start! Tao, bangang kayo. I-pause na po. Lugar. Jerusalem. Egypt. Yay! Okay, ready. Bisayan. Tao. Ready, start! Tao. Hayop. Lugar. Yes. Old Testament. Syria. Lebanon. 40 seconds. Mesopotamia. Hindi. Jordan. Hindi. Lugar. Yes. Lugar. Isa? Lebanon. 20 Babylon. seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, Middle East lagi. 3, Middle 2, East. 1. Wala sa Middle East. Time's up. Angas babaw. Sige daw ka, no?
Ready, sir. Ready, start. English. Sir. English. Tagalog. English. Pwede. Pwede. English. Oo. English. Oo. Lugar. De. Pangalan tao. Oo. Old Testament. Oh. Joshua. Jacob. De. Isaac. De. Genesis. Nasa Pwede. Genesis. Nasa Genesis. Adam. Eve. Noah. Ako di ko sure. Noah. Di. Si Abraham. De. Jacob. De. Ngan sa tao lagi. Yes. Ngan sa tao. Oo. Samson. De. Delilah. De. David. De. Solomon. De. Kanapit na. Solomon. Baji. Baji. Ruth. De. Esther. Bathsheba. Bathsheba.